яҳё ҷон, имрӯз ниянка дидӣ омада натонисти дар хонаи учаш рафта. Тра хонаи ҳамсояда мемонам бо апаша ғам натӣ майли? Мемурим шая бегонӣ миём мегирим та хоб? Ҳамсоя? О ҳамсоя. О лабай. Биё ҳамсоя. Биё. ҳамсоя ҷон созӣ. Хубӣ? Ва ассалом. Ассалом. Чихе бачаҷон, чихе ҳамсоя биё хона бифтаришӣ? Не, кор рафтестам гуфтум яёҷона нигоҳ мекарден то бегонира. Майли, майли. Ниянкаш Чи бале, наомадад ина бачаакам кати бозӣ мекуна? Майли апаҷон шағам нате хоб? Майли аҷон хоб. Майли хай. Майли. Бира бачам ҳозир миём. чихел ишқ ма изҳор кунам. ма тра дӯст, ма шумора дӯст медорам. Не намеши хеле. ма тра дӯст доштам. Чанд сол шид? Кияй? Ассалом. ҳуҷҷатҳоро овардум дида бироед имзоту намонен. ҳуҷҷатҳора? ҳуҷҷатҳо майливу? ма чанд қашити да як гапа гуфтаниём? чихе гуфтан ма намедонам. ҳами 3 сол шид тимада маҳқулӣ. чихел ишқ матида изҳор кунам намедонам. ман мехоҳам ки то охири умр мати қатима бошӣ. чихелӣ ма ҳамаи саргузашти тира медонам. ман мехоҳам ки хатит хушбахт шавам. тирам хушрӯ фикр ки ман майли тида вақт метам барои хушрӯ фикр карданат. я умр тида вақт метам. кай ки ҳамита розӣ шидӣ, бидон ки ман хушбахттарин одамам дами ҳаёт. аҳмадҷон, аҳмадҷон, биё бачаҷона великт афсӯс кардам ва кай када мегардӣ? раҳмат дадаҷон. қанза маладес. насибет кина. Ку биши айки? Хайки ку чихелай? Ай, ика вер кирдвула? Биги десера дадай ма соз кадай. ма хая бор хайки. Хайкинам ҷураҷон. Ай раҳмат ҷураҷон нали. Ия. Ҳебе падар. Эсагара бесоиб. Иро отат харидай ҳа? И велика отат харида. И чикори кадагита? Бачаакам я великак дошуи бечорам нав роз карда овардакша. Бира отат бихара баданам хели байрон ки фамиди? Боба мара қару ноз мекуна. Бира паи ҳаму рафтагиё. Биё бирем бачам биё. سرگشتم به پدر و در پدری از کودکی داغ مانده در دل من به پدری از زندگی سرگشتم به پدر و در پدری از کودکی داغ مانده در دل من به پدری هر آدم مشکل دارد مشکلی من به پدری آخه چه گناه داشتم نکردی با من پدری مگر من خونت نبودم کی بدی کس پدری آخه چه گناه داشتم نکردی با من پدری مگر من خونت نبودم کی بدی کس پدری
پدری چه گناه داشتم نکردی با من پدرین مگر من خونت نبودم کی بدی که کس پدری دلوار تو چی کار کردی؟ یا اوله یا صنعت نه خود با جای اوله صنعت پول من صاحب همه چیز میکنم صاحب خانت میکنم صاحب ماشینت میکنم ستارت میکنم فهمیدی بچه جان؟ من چی کار کردم؟ باید رفته از زن و فرزندم عذرخواهی کنم البته افسوس این راه را خودم انتخاب کردم خودم گناهکار پشیمانی ندارد عاقبت سود